Por favor, recordad que esto es la misión principal. Que es la misión que se llama Campaña de Venganza. Que es lo referente a los albos. Una cosa es lo de la facción y luego está esto que es de los albos. Jax. Commander Jax. If someone had told me you would turn up here, I wouldn't have believed it. I heard you were dead. They tried to execute me. I got lucky. Disgraced, but not dead. An exile. Now the great commander stands before me. How times change. So what can one Alb rebel do for another? I need your support. And why should we help you? It seems like we're on the same side, Sestak. The Alps from Zakor tried to kill me. What do they think of you? The enemy of my enemy is my friend? Isn't the fact that they want us both dead enough reason for us to help each other out? No, that's not enough. Nobody has forgotten your loyalty to the hybrid. You would have done anything in his name. I should kill you here and now, in case you decided to rediscover your loyalty to him. ¿Para qué esperar a YouTube si puedo ver todo en diferido? Bueno, o sea, el que lo vea en Twitch lo ve por adelantado y el que lo ve en YouTube lo ve más atrasado, pero lo ve con cortes de edición, quitando por las pausas, los silencios, el relleno, y aparte lo ve a mejor calidad, porque en Twitch la calidad es bastante basurica. Y en YouTube, al estar grabándolo, pues lo puedo subir a 4K, ¿no? This is an opportunity, Sestak. We should work together. The opportunity to let an enemy infiltrate our ranks? Your narrow-mindedness is the reason you won't succeed. You're thinking like Alps, but you lack their strength. Speak then, Jax. I will give you 3 chances to persuade us before we decide your fate. You are dependent on Elix. I am not. You can learn from that. You are still tied to Zakor while you take Elix. Even now, you are taking on a fight only because of your addiction. Elix weakens you. Elix strengthens us physically and mentally, while your emotions weaken you. Calyx tried to execute me. And yet here you are alive. Hardly convincing. You are fighting the Alexiters. They are my enemy too. Someone from Zakor ordered my execution. Can't you see that our fight is aligned? Yes. Our struggle is not with the Alb people, only with their leaders. The things the Alb stood for, the true vision of our people, these things have been pushed aside since the hybrid appointed the Alexiters. And you were their most faithful servant. You saw to it that the hybrid's word stood above all. You and your brother Kallax worked together to kill all who stood in the hybrid's way. How can I believe you have rejected all that past loyalty? ¿Kallax es mi hermano? ¿O se refiere a hermanos como comandantes albos? My experience as an Alb commander can help you defeat the Alb sent after you. They know you as well as you know them. That could be a weakness, and your knowledge of their orders is weeks old. It is useless. Your arguments have failed to persuade me, but I will give you the chance to prove your value where words have failed. And why would you do that? Your survival without Elix, away from Zakor, is remarkable. You have lasted far longer than I could have imagined. That makes me curious as to how you have mastered the power of emotions and navigated the world of the free people. It makes me wonder what you will do next. Bueno, a ver, al pavo este, al Jax, sobre todo los salvos y los separatistas, lo reconocen enseguida por ser un comandante y tal.
Pero realmente Jax, al ir por ahí, tampoco demuestra tanto que fuera un comandante súper, ¿sabes? Porque realmente puedes decir que es un mierda al principio del juego porque por la debilidad de haber dejado de consumir Elex. Puedes decir que los movimientos del combate que tiene son por haber sido un comandante, pero realmente a la hora de hablar con la gente tampoco. Parece más un investigador privado, macho, que otra cosa. Más que un comandante o algo así. El judicante Ulbricht busca un comandante de campo con experiencia que lidera a sus tropas contra los salvos en Ignadon. Bueno, sí, esto es el líder de los clérigos que busca un comandante para luchar contra los salvos, sí. Judicator Ulbricht is looking for an experienced field commander to lead his troops against the Alps in Ignadon. No. My place is here. This role is not for me. You must find another for this task. Vale. Muscles 90, buenas. Buenas. Estamos jugando a Elex, intentando hacer misiones porque llevo ya 30 y pico horas jugadas y en la cabeza ya me ha hecho el clic ese que te hacen los open world de vamos a dejarnos de mierda y empezar a hacer misiones porque va siendo hora de pasar a otro juego. Ese clic con el Elex ya lo he tenido a las 30 y pico horas. I will find Calyx. Calyx is the greatest threat left in Zakor after the hybrid. His attempt to execute you, if that is what it was, shows he will stop at nothing to see the hybrid's will is done. That makes him the big threat to you separatists. That is true. They say he has taken your place, and now leads the Alb armies into battle. Then we should fight him together. Your quest for revenge. It feels like an emotional need. ¿Cuántas horas dura el Elex? Yo no creo que llegue a las 100, ¿eh? Yo creo que completarlo al 100%... No sé cuánto, lo veremos. Si yo prácticamente lo voy a completar al 100%. Me quedan, a mí, yo creo que al Elex le quedan 2 directos más por lo menos. Estamos en el directo 4, pues a lo mejor en el 5 no lo sé, pero en el 6 seguro que lo acabamos, o en el 7 máximo. El mapa es muy grande, sí. And so what? That doesn't change the facts. Revenge clouds the mind. But whatever the facts, it is still too early for us to attack the Alexiters directly. And if they find you, then they will kill you. I suggest you stop the Alexiters discovering your resurrection. Your raider crashed in Edan. If the Albs there find someone who has seen you alive, then word of your survival may reach Zakor. You should kill those Albs before they can tell anyone in Zakor that you are still alive. You think Zakor doesn't know I'm alive? We have yet to hear any intel that indicates that they have learned of your survival. You want me to kill my old comrades? How many deaths do you have on your hands? Why should it matter that they are Albs instead of the Free People? What does it matter whether you are killing to fulfill the directive, or to stop it? I thought your fight was with the Alexiters, not the foot soldiers of Zakor. Believe me, I don't like the thought of killing Albs who have not had the chance to think about the truth. But the troops in Edan are not only capable of reporting your presence, but ours too. They threaten our existence. Meaning, you want me to take care of your business. You want our help. We want you to prove you share our interests. This will achieve both our aims. Very well. Where can I find the Albs in Edan? They are monitoring the converter in Edan. Someday Zakor hopes to reclaim it. I will send the coordinates to your adjutor. Claro, los salvos de Dan, estos salvos de aquí son los que están en la misión Contacto, que están pues en el convertidor, en el primero, en el que está cerca de Goliath. Esto ya los maté. De hecho los maté en directo y me costó un huevo. I want to get my power back. The power I had as an Alb. Of course you do.
You were once the most powerful field commander in Zakor. But as the Elix has drained from your body, so is your power. You will have to find other ways to acquire strength. You cannot reverse that process now. You have changed, Jax. You must accept that change. The Free People face destruction at the hands of the Albs. And they are now your only chance of survival. You must learn their skills and perfect them if you or they are to survive. I think your fate is now tied to theirs. Nueva misión, defensa alternativa. Where can I go to improve my weapons and armor? Try the cities of the Free People, or search the Claro, ruins este me of va a the decir old ahora, world. únete a una Whatever facción, you do, básicamente. you will need to improve the standard of your equipment if you are going to fight the Albs in Edan. Which faction do you think is most effective? They each have their own strengths and abilities. The Berserkers are powerful mages, but they use antiquated weapons and reject. Berserker de momento, salvo que me dé un Hamakuku, creo que voy a ser Berserker y voy a llevar build They de have fewer rules arma a and una fewer mano weapons. y escudo. If it is technology you seek, then that can only really be found in the hands of Yo the quería clerics. llevar fusil de No asalto faction will teach you their skills o de unless plasma you o lo can que show sea, that pero es que you tardan agree mucho with en their way of conseguirlo. Es life, que that you are willing to join es them. una cagada. I came to enlist your help, not that of the Free People. And I am helping you. Now you must do your part. What you mean is you don't trust me. No, not enough to risk the survival of my people on that trust. Maybe that will change one day, but until then you must be satisfied with this alliance as it is. I found the thief who stole my armor. So you have recovered your equipment? No. No, he had sold it on. Then it seems that your ties to Zakor are being cut. You will have to use the equipment you can get from the Free People. What else do you have to report? I've killed the Albs in Edan. So I have heard. It seems you are willing to fight against Zakor. Tres años antes de la ejecución. You did well, Jax. The cleric's attack has been pushed back. We are preparing our counterattack. Save your troops for the converters. We must secure the Elix supply. I will see that is done. Why do they do it, Jax? Can't they see these attacks are hopeless? Emotions make animals of men. Don't try to understand them. I think the time is drawing near, Calyx. I think the hybrid will soon take us to the next level of evolution. The hybrid sees all. The hybrid will be served. His is the future. But then you and Calyx never were the squeamish sort. Killing those few soldiers took brute force. We'll need a more strategic approach to deal with the forces in Zakor. That is true. But you have shown a measure of the skills that will be required if you are to achieve your goals. Do you have anything else to report? How do you justify targeting your fellow Albs? We don't celebrate these deaths. They are sacrifices to a greater cause. You know the Albs and Zakor aren't free. They are blinded by the words of the Alexiters. Their minds are controlled by the hybrid. We separatists will see that Todavía no sé lo que es el híbrido, tío. No sé si es un tío o es un alien o es un monstruo o qué cojones es. All Albs, including you. The Albs are about more than serving the hybrid and his need to consume all Elix. We broke with the clerics to follow logic instead of religion, to achieve the next step in evolution. The logic of this still holds. We must return to our true purpose. Es algo en plan como Genova, que vino con el cometa. El más fuerte siempre gana frialdad demasiado baja. Ya no soy un algo, frialdad suficiente.
And if I won't join you in your quest? Then you will die. The highest goal of the directive is to deliver all Elix to Zekor. That is what they say. But what do they use that Elix for? What were we working to achieve? You know better than I what Elix can do and what risks it carries. With their synthetic implants and all the Elix they have taken, the Elixitors have lost the ability to see things clearly. The will of the hybrid is all that they know. The Albs will be free to evolve again once the Elixitors have been removed. Weakening the Albs means that the freed people will come to power. We have our agents and scouts all over Magalan. As soon as one of the other factions could endanger our purpose, we shall move to stop them. No cuentas con efectivos suficientes para tener a todo el pueblo libre, se refiere a las 3 facciones. You don't have the numbers to stop either the free people or the Elixitors. Our numbers are growing, and we have become very effective in the way we operate. In your time as commander, you proved that effective action could be taken without needing large numbers of troops. That was important to you. The changes in me are Estos son los having flashbacks. effects. I'm having visions. What have you seen? I'm not sure. I think they were visions from my past. What have you learned from them? Learned? Nothing. The visions have only given me more questions. That may be so for now, but do not dismiss them. It may be that they have answers to offer you. What is causing them? I don't know for sure. There are many stories of Albs who have had visions as their bodies fought against Elix withdrawal. They say that it was something similar that gave the hybrid his first visions, but who knows? All there is around the hybrid are stories, few facts. But perhaps these visions will help you to learn who you really are, now that Zekor has lost its power over you. Perhaps. That is good progress. But there are still some things to take care of. Come back when you have more to report. How are you planning to weaken the Albs? Our first step must be to shut down the converters. Hostia, pues no hay uno precisamente. Sí, supongo que sí. Los convertidores son los edificios estos gigantes que están protegidos por albos y que lo usan para extraer el Elex. Sí, supongo que ya sé por dónde van los tiros. En plan, quitárselo a los albos para que se debiliten y encerrarlos, ¿no? En la parte norte. Echarlos básicamente de la zona esta. Yes, you're right. Let's destroy the converters and weaken Zekor. And it must be us who does it. We must lead the process that stops the Elixitors. You should be a part of this, Jax. The converters must be silenced. This is the control code that will stop the Elix extraction program. It will stop a converter from operating. But the code has to be uploaded directly into the central computer of each converter. We will start with this one here, in southern Abessa. El convertidor de Abessa Sur. How do I get access to the converter's central computer? You will need to access the converter's control center. That is always located in the upper area of the extraction tower. Sí, esto es como una torre, va subiendo, te vas cargando enemigos, a cada cual más divertido. Y hasta que llega a una especie de monitor que lo usa y separa la esta. Deja de extraer Elex. Not bad. The survival of our people matters above all else. ¿Tú tienes algo que decir? How are you? I'm okay. Ok. A ver. ¡No! Hostia, que me caigo, tío. Por el agujero ese. A ver, ¿cómo? Esto lo tendría que subir arriba y pararlo, ¿no? ¿Era aquí o más para arriba? ¿Mercader? ¿Tienes algo? What good?
El ex natural. 13 del ex natural, como esto. Hala. Aquí no es. Más arriba. Desactivar el convertidor. No sé por qué. Lo ponen como algo importante. Creo que no da nada, ¿no? A ver. Hostia. No explota, ¿verdad? Solo se apaga. Claro, eso te iba a decir, solo se apaga y ya está. Ahora viene alguien, le da al botón y se vuelve a activar. Y a la mierda, y ya está. Bueno, por 1000 de experiencia por darle un botón. Ni tan mal. The converter in southern Abessa has been shut down. That is a blow struck against the hybrid. Whatever he needs the Elix for, you just cut off one of his major supplies. I would expect Zakor is already planning a response. We will prepare for the Ice Palace's attack. What about the other converters? They are your business. You know how to deactivate them, and that each one shut down will weaken Zakor. We will prepare to hold their forces when they retaliate. I would say that ending the flow of Elix into Zakor would be strategically beneficial, but you must decide that for yourself. That is good progress. But there are still some things to take care of. Come back when you have more to report. The survival... Vale, ya está. ¿Cuántos stream durará el Elex? Pues a ver, te lo digo ahora mismo, porque... A ver, pues tengo aquí 1, 2, a ver, 30, 100... Ah, no, mierda, lo he cerrado sin querer, a ver. 30, 100, esto es la misión 100, 400, tengo aquí 200 misiones, de las cuales no he hecho ninguna todavía, así que entiendo que podría durar entre 16 y 21 directos más, quizás, hacer todas estas misiones en directo. Así que deberíamos ponernos en marcha. Harás el juego al 100%. Sí, no lo sé. La realidad es que ya lo estoy haciendo al 100%, así que a lo mejor en el último directo está al 100% y ni nos hemos enterado. A ver. ¡Hostia! Vale, esto es lo del líder de los clérigos que quiere que busque un comandante para liderar las tropas contra los albos, básicamente. Judicator Ulbricht is looking for an experienced field commander to lead his troops against the Albs in Ignadon. We don't have enough good people ourselves, without supplying them to fight for the clerics. Ulbricht will have to risk his own people. Vaya. Te he traído un informe de otra ciudad. Primero grabo, no sea que traiciones a otro. I have brought you a report from another city. Yes? Which city did you Todas. go to? I went to the fort. Good. Then tell me your report on the outlaws. The fort is well prepared for defense. They're not lacking weapons, and they seem determined to keep what they have. And their state of mind? I'd hoped the outlaw problem would solve itself by them tearing themselves apart. They have similar numbers of people to you. It's true that they don't all agree, but their leader, the Duke, seems to have the outlaws under control. Then I will need to think again about Tavar. I was hoping that they'd implode, leaving us with one less threat. But it seems we may not be so fortunate. Tavar is always safer when it's fighting itself. It leaves them less energy for fighting us. Thank you for your report. Hacia tierra extranjera, misión completada. Fui a la cúpula de Abessa. I went to the Dome City in Abessa. Any information about the other factions is useful. Tell me what you learned. The people in the Dome City seem to want to remain neutral, but they are waiting to be attacked by the Alps. They know the war is coming. I think they're short of supplies and feeling lost, leaderless, awaiting the axe to fall. The
The war has displaced a lot of refugees into Abessa, and there's a lot of argument over what to do with them and what they mean. That takes up most of their time. Thank you for your report. Coño, ahora no me dan los 500 de experiencia. About my support. ¿Cómo lo llevo? How am I doing? I hear you failed Angram's test. You helped protect the seedlings from mutants. Yoro says you didn't acquire the converter parts he needed. That was a missed opportunity. Ornir told me that you failed to help him deal with an outlaw he was worried about. My wife doesn't trust you. That doesn't give me confidence in your motives for being here. I've heard you helped the cleric escape from Goliath. Sí. And worse still, you involved my wife in this deception. How does that speak to your... ¿Cómo que que he involucrado tu mujer? No, de eso nada. Something we neglected to do. Está involucrado ella solo, engañándote. Sword disappeared at the point you arrived has gone unnoticed. I can't prove anything, but suspicions don't always have to be proven. The murderer Stormson is still alive, although you were sent to stop him. It seems you weren't able to find the stolen Elix for Caldrum. You have created more problems here than you have solved. Far from getting good reports, I have people telling me you should be exiled. You'll have to work hard to clear your name. And until such time as you do, you will be forbidden to trade here. And you will be barred from joining the business. For now. Think carefully before you act in future. ¿Podría dar una segunda oportunidad? Dice, ¿cómo lo llevo? Pues la verdad es que tenemos que exiliarte. Es que, a ver, es que el problema es que la ayuda de los berserkers y las misiones que tienen ellos, como son así muy cerrados para sus leyes, casi todo es... No, este parece un traidor, mátalo. O este tal, lo tienes que matar. Es que todo es eso. Y es como... Uf, madre mía. Pero es que el resto de facciones, macho, es que son... Es que ¿a quién te unes, macho? Los proscritos. Nada más... Es que los proscritos... Lo que es la facción es una mierda. Y los clérigos están allá en Cadio y no sabes bien si... no lo sé. Prefiero unirme a estos, pero a ver. Is there any way to change your mind about me? You can talk all you want. It's actions that count. If you really wish to prove your worth, you will need to win the trust of the warlords. How can I do that? For their part, you'll have to ask Angram and Cormac. I can only speak for myself. Vale, pero de todas formas todavía o sea, realmente me ha prohibido que sea un berserker, pero aún tengo misiones de los berserkers pendientes. So how can I gain your trust? Kill the head of the clerics, the outlaws, and the elves. ¿Qué? Are you serious? Ha! If only our problems could be solved so easily. But maybe some can. You can pay for the damage you've caused with Elexit. ¿Cómo? ¿2000 fragmentos? Venga, a tu puta casa, crack. Hala, ahí te quedes. 2000 fragmentos, dice. ¿Dónde vas? Lanzas del espacio, anda. Crack. Aliados naturales, dice. Al capullo. A ver, de todas maneras, hay una misión de los berserkers que era la de visitar todos los árboles del... los corazones del mundo, estos, los árboles estos que plantan ellos. Y hay uno aquí que no he visitado. Y era como visitarlos todos para ver cómo estaban, que era una misión importante, no la he hecho todavía. Entiendo que es esa la que me va a decir... A ver, sí que puedo hablar con los... Con los líderes, con los señores de guerra sí puedo. Vale, el pavo ese quiere que le pague 2000. ¿Tú qué quieres? Cormac. ¿Conoces a Kata? Esto es una misión secundaria de una berserker que está por ahí. Ahora se lo digo. I need your pledge. So you broke the law and Angram won't support you. He's fairly inflexible when it comes to the law. He does see the world in black and white. But
Very well. Coño. I will give you my pledge. ¿Free? ¿A quién le pica algo? ¿Conoces a Kata? A ver, venga, voy a hacer esta ya que estoy. Do you know Kata? Kata? I do if you're talking about the thief Kata. I see you are. She was exiled on clear evidence according to the law. Vale. Era una berserker que está exiliada, que es la que está aquí. You know technology is forbidden by law here. Aquí. Aquí hay una isla con una berserker que está exiliada. Y te dice, me exiliaron por robar o no sé qué, y te manda a Goliath. Ella no puede volver, te manda a Goliath a investigar su casa o a ver qué pasó. Y la exilió por robar, al parecer. Vale, y... ¿dónde está el otro capullo? ¿Dónde estaba? Yo lo que quiero es hacer... Este me dio otra misión que no he hecho todavía, pero bueno, va. I'm seeking promotion. Will you give me your pledge? If I put my name to yours, if I were to agree to that, then your actions would reflect on me. So what reason have I to take that risk? You want me to beg for help? Begging won't earn you respect. I warned you of the consequences of breaking our laws, and you decided to cross that line. If I was to offer you another chance and give you my pledge, then that would put you in my debt. And it would be for me to choose when and how that debt is Otra quest, paid. tío, pero por favor, Agreed. Good. Then you have my pledge. Se ha completado en deuda con Angry. Heed the laws. That's all we ask. Este me va a pedir que mate a alguien o que lo apoye en algún momento. Vale, ya tengo la aprobación de los dos capullos. A ver, a lo mejor con la aprobación de estos, este dice, venga, va, no me des 2000, dame 200. About my support. Ah, no, le tengo que pagar igual. Bueno, pues te quedas ahí, campeón. Venga, hasta luego. ¿Pagas 2000? ¿Estamos locos o qué? Anda, te jodan. Crack. Logan, el duque de Gavar, tiene un plan extremo. Me he enterado de que está construyendo una bomba con un enorme poder destructivo. Podría suponer una amenaza, ya que no solo para los salvos, más vale entrar en acción y acabar con esta amenaza. Ok, ¿qué tengo que hacer? Hostia, la puta madre. Vale, esto era pillar piezas para la bomba. Y traérsela a Conrad, ¿verdad? Era eso, ¿no? Mostrar diálogo. Sí. Vale, hacemos eso. Es que no sé si me apetece hacer la misión esta de... Es que esto me suena a la misión esta de Megaton del Fallout 3. Y no sé yo si va a acabar esto igual, ¿eh? Habrá que hacerla, ¿no? Si están misiones principales, ¿por qué hay que hacerla? Entiendo que la mierda esta de la bomba es la misión principal de los proscritos. Para entrar en los proscritos, supongo. A ver. Vamos allí primero, supongo. Vale, ¿esto dónde está? Vale, está dentro de la base esta. Ahora vamos para adentro. Que esto estaba lleno de mines. Estupendo. Ah, vale, no solo está lleno de minas, sino que aparte tiene radiación. ¿Qué dices, tío? Es que aquí no hay más armaduras. Están las armaduras iniciales, que son las mierdas estas de camiseta, o el traje este de minero, o el de agricultor, o no sé qué cojones. Y ya está, el resto de armaduras son de facción. Es cada armadura, las facciones tienen 3 niveles. Y cada nivel tiene una armadura, por tanto son 9 armaduras. Vale, ¿puedo dar la vuelta o está todo lleno de radiación? Estupendo. Era lo que quería. Supongo que me lo merezco. Lo peor es que no las puedes coger. ¿En qué juego era? ¿Era en el Fallout? En el Fallout sí se podían coger y desactivar o algo de eso si las veías, ¿no? Aquí no. Aquí directamente te acercas en sigilo y no puedes hacer nada. Te las comes igual.
Y es como, loco. Vale, hay que dar la vuelta a todo el edificio y pillar el objeto. También podría ir volando, ¿sabes? Y cogerlo y salir corriendo, pero quiero hacerlo bien. Mierda. Calavera, sí. Me cago en la putísima. ¿Te podrás cargar a uno? Tío, yo no sé, lo de las misiones calaveras no lo entiendo, tío. Porque todas las misiones son calaveras, macho, en este juego de mierda. O sea, todos los enemigos de las misiones. Si todos estos calaveras, ¿cuáles misiones hago, tío? Es que todas. Todas. Al Elex le falta, tío, un este de que te indique el nivel de misiones. Que si no es imposible, macho. Es que tienes que ir de misión a misión diciendo, venga, esta no puedo. Llego aquí y digo, venga, está en calavera, venga, me voy a otro. Lo siguiente, venga, es calavera, me voy a otro. Y así hasta hacer las misiones en cierto orden. Para hacer eso, pon directamente el nivel recomendado de misión y ya está. Es que a lo mejor son muy vulnerables al veneno y la pava le hace un huevo de daño. Dale a uno, a ver. Dale a uno. No le quita nada ni el veneno, tío. Ah, que le ha tirado ya al suelo 2 golpes. No entiendo nada, de verdad. El tema de las misiones no entiendo nada. No, me matan de un golpe. De verdad, Vale. Pues hay que pillar el objeto pasando de los enemigos. Vale, está ahí enfrente. ¿Puedo volar y entrar por arriba? Supongo. Puedo subirme aquí y entrar por arriba. Pero llega justo, vale. A lo mejor puede ser que está hecho... Es que a mí... Sí. Es muy raro. A lo mejor está hecho para que sea así, ¿sabes? O que entres por aquí atrás, puede ser. ¿Esto qué? Ah, vale. Pero vamos a ver. ¿Por qué de repente ha subido un saqueador en un jetpack para atacarme en el techo, tío? Es que esto no tiene ningún sentido, loco. ¿Y dónde está la pava que va conmigo? ¿Dónde está? A ver. De verdad es que hay cosas en este juego que no entiendo, macho. Venga, dale. Vale, este saqueador sí tiene mi nivel. Así que voy a entender que a lo mejor no tengo que entrar por delante, sino que tenía que entrar por detrás de la esta. Esto sí parece más probable. Cuando quieres le da un golpe y lo mata, Bien. Y me están disparando desde ahí. Joder. Vale, aquí están estos muertos porque ha venido antes un cangrejo de esos que me ha matado a mí antes. Y se los ha cargado. Y aquí que hay aquí que hay saqueadores, claro. Esto es como una especie de pueblo de saqueadores. Y hay ahí un bicho, un cangrejo de esos cargándoselos a todos, porque se los cargue. Yo aquí he venido por mi objeto. Escudo de chatarra. Pero este no es mejor. El mejor escudo del juego y lo llevo yo ya. Escudo de chatarra. El mejor escudo es este, mejorado a nivel 3. Aquí. Bobina de inducción cruzada concéntrica. Para adentro. I wonder what this place used to be. Ah, sí, te preguntaba eso, Calla. ¿En serio?
No me jodas que me han visto, tío. Me cago en la puta, tío. Imposible, tío. No se puede hacer nada, tío. Coges el agro de los calaveras en nada. ¡Coño! A ver si puedo farmear rápido esta zona. Es que me quedan 2 licores de esos de mierda. Y digo, a lo mejor los puedo coger. Mira. ¿Es Billon? Este es el director del Elex. De espaldas. Madre que lo parió. Y del Risen 3, claro. No puede ser en sigilo. Se supone que en sigilo pillo menos el agro. ¡Hostia! Muerto. Hostia, qué susto me ha pegado el hijo puta. Muerto, claro. He pegado 2 golpes y adiós. ¿Dónde salgo? Ah, vale, he grabado, claro, huyendo. A ver, huir sí puedo huir, coño. Nada más que salgo por aquí, me voy con el jetpack y al capullo. Bueno, si ya lo tengo el objeto, ya me da igual. Ya puedo irme todo lo que quiera. Pero me sabe mal no hacerlo bien, entrar y cargarme a los enemigos, macho. Todo porque son putos calaveras de los cojones. Bueno, pero este está al inicio. Este entro aquí al edificio y lo cojo, ¿no? ¿Y este? Y esto es una cúpula. Puedo entrar con el jetpack, pillar el objeto e irme. Es que, tío, es que todo es peligroso, tío. Es que vaya mierda, loco. Es que no se puede hacer nada en este juego. Es que está hecho, parece que está hecho para que te unas, yo qué sé, en las primeras 5 horas a una facción y te regalen armaduras, porque si no es que no puedes. Tiene pinta, ¿eh? ¿Qué es eso? Digo, vamos a ver, que no quiero unirme a una puta facción. Coño, que quiero hacer el juego yo solo. ¿Por qué tengo que estar unido a una facción? Vale, eso es una rata, con eso sí puedo. Vale, vamos a dar veneno. A ver, ¿esto está abajo o arriba? Está justo al entrar, por lo menos. Por eso he venido. Si estuviera al fondo del edificio, daban por culo. Está al principio. Está arriba, ¿verdad? Sí, está arriba, coño. Me lo señala arriba. Soy gilipollas. Y esto era un sitio para entrar por debajo sin los enemigos, supongo. A ver, dime que es fácil de coger esto. Vale, una escalera para subir para arriba, supongo. Que no hay un boss arriba ni nada raro, por favor. Por favor. Y bajo esto bajará la parte esta. ¡Vamos! Él es natural, bien. El mejor lot que te puede salir en este juego. Hay un punto aquí, un enemigo ahí, en el pasillo ese. Y no sé qué cojones es. ¡Vaya! ¿Dónde está el puto objeto? Antitoxina, esto no es.
Vale, la antitoxina es para... me ha dejado, no me ha visto. Se ha cargado a Kaya y me ha dejado. De nada. Vale, ¿dónde es? Vale, está en el tubo ese, pero tiene radiación. Vale, por eso me dan la antitoxina para que entre con el chute. Supongo, vale. A ver. Es chute. Plac. Me quita vida, pero mucho más despacio. Elex. Bolsa grande, martillo. Conductor. Bolsa grande. Podía entrar y cogerlo todo perfectamente sin el chute, pero bueno, da igual. Vale. Next. Esto está al lado. Voy al fuerte y de aquí ya paso por ahí. Claro, esto se entra por aquí abajo, supongo, ¿no? Pero yo soy más listo que nadie. Y si puedo entrar por arriba... ¿Qué hay abajo? Otra vez más arañas de esas, tío. Es que... A ver, voy a ver dónde está el objeto. Está ahí abajo. Hombre, si lo visualizo... Vale, es aquello de ahí que está brillando. Si lo visualizo, bajo, lo cojo y salgo por patas. Vale, voy. Es eso, ¿no? Podéis llamarme gallina porque me doy el piro ya. Toma por culo, coño. Me voy a quedar yo ahí esperando. Estamos locos, no le quita nada ni el veneno. Ni el veneno les quita nada a los bichos esos. ¿De qué nivel es esta misión? Ah, pues no se sabe. Seguramente del 30, pero bueno, yo la he hecho ya. Y espero que me dé 4 millones de experiencia. Vale, a ver. ¿Y ahora qué? Ah, que me están siguiendo todavía. Sí, seguramente me están siguiendo todavía. Vale. Vale, tengo que ir a hablar con el Conrad ese. Es el que quería los materiales de... Here's the inverse phase in 1000 por cada objeto. Dime que me da 1000 por cada objeto de experiencia. Get the rest of the components and the Big Bang will finally bang and blast and vaporize. You better hurry, the Duke is waiting. Ah, que no me dan nada. Here, the proprietary Edwards condenser. I'll get that fitted right away. We're one step closer. Just a few more pieces and she'll be up and ready. Better hurry up. The cross armature coil. You found one! Ah, the desert isn't just sand. She has everything you need, if you just look for it. That's it. That's all I need. This should finish the job. 2000 de experiencia, bueno, vale. But then, she's gonna fly. You wait till you see her in action. This is gonna be incredible. This will take me some time, but you can tell the Duke everything is running smoothly here. Just about. I think. You can leave me to it and be ready for the light show. Vale. Life is a ha merecido la pena. 2000 de experiencia, bueno, ni tan mal. Nivel 14, vale. Vale, se me da la experiencia. Y entiendo que este me da el dinero. They say they want their freedom. This isn't freedom. This is worse than exile. Bueno, vale, por lo menos a el Jax, el único que he visto yo que le conteste la frase es a esta y al Ray. Al resto de personajes no les contesta las frases.
No sé, tiene pinta... Es como si esta y Rai fueran los dos personajes que tienes que llevar sí o sí. ¿Esto qué es? ¿No hay otra forma? ¿De qué? Ah, mira, lo del comandante. Judicator Ulbert is looking for an experienced field commander to lead his troops against the Albs in Ignadon. What? Am I supposed to give up Tavar and become some captain for the clerics? Even if this isn't some form of trap, you can't really expect me just to walk into Ignadon. Let the clerics and the elves kill each other. That's where the profit lies. Profit lies in the free people staying free. You sound like Nasty. She says things like that when she's drunk. She used to be an idealist. Time in the desert, leading troops, taught her the truth. You ask her. Nothing is free. No one is free. There is only profit. Vale, supongo que habrá que preguntarle a bueno, a Bicha, ¿no? ¿No hay otra forma? ¿Esto de qué? Isn't there another way? Yeah. You can sit there, take some chems, and dream. Dream a pretty little dream. How have other people become outlaws? They've made their name. Big mouths weed people out quickly. Many people like to say who they are and what they can do. The fort quickly finds out if they can. I want to get some of the armor you have here. Talk to my cousin William. He deals with that sort of thing. But if you join us, you will swear loyalty to me for good. You'll start as a runner, but prove loyal, and you can become an enforcer or maybe even a... Ya puedo unirme a esto, pues si apenas he hecho misiones para esto. He hecho 4, ¿no? Bueno, la hice el otro día, pero... Harder, much harder for you to achieve. A ver, Big Bang ya está completada. Big Bang has been completed. You got the job done? Dos años antes de la ejecución. First Alexitor Tarek, you summoned me. Yes. We need to order a new troop deployment. You are to move forces out of Edan to the border of Ignadon. So the hybrid orders, so his will must be done. Ignadon, did the hybrid explain why we are to move troops from an area where we are short of forces to face an enemy incapable of threatening us? It is not for the hybrid to explain himself. His will is the directive. The directive must be followed. I serve the hybrid. All Elix to the hybrid. But with the converter in Edan silent, how are we to achieve that? It is not for us to question the hybrid. The Albs existed before the hybrid. We gathered Elix for ourselves without his guidance. Our first directive was to reach the next stage of evolution. How are we to achieve that if all our Elix goes to him? The hybrid sees our future. Through him, we will evolve. So, he says so. He always said. And yet he orders, he consumes, and we die. It is for the greater purpose. Have you ever asked yourself what will happen to us once we've harvested all the Elix from the free people? Where will he turn then? The hybrid sees things that we do not. He saw the fall. The world ignored him, and all was fire. The Alps will not repeat that mistake. He sees our future, and his cause is ours. We must deliver his vision, efficiently. And no one can stand in its way, no matter their rank. You will begin the redeployment immediately, and without further question. Yes, First Alexitor. All Elix to the hybrid. If that's true, then where is Big Bang now? Is it already on its way to its target? No, it is still here. I said the job was to be finished. It isn't finished until Big Bang is launched. So go and make sure it is sent to its target. Move! Say, are you deaf? Get Conrad to finish the damn job.
Either Big Bang gets to Pero es its que no sé target, cuál es el or I'll objetivo. feed you both to the jackals. ¿Cuál es el este del...? Es que no sé. Talk is cheap. El objetivo es que no sé dónde la va a explotar la bomba. Entiendo que es para contra los albos, ¿no? Por eso me ha salido un flashback de los albos, tío. Es lo que tiene más sentido. Cus, tío, se lo ha llevado. He's gone. Conrad must have set off to deliver the Big Bang. If he's going to Ignadon, he must have gone north by the old greenhouse dome. I'd better get there soon if I'm going to stop him. Ah, que va a detenerlo. ¿Cómo? Invernadero en ruinas. Pero aquí no puedo entrar si aquí todos los enemigos son putas calaveras, tío. En la puta entrada ya. Me revientan. Estoy haciendo esta misión y es de nivel seguramente 30 y pico. Y la estoy haciendo en el 14. Si no puedo, pues me voy a hacer otras, pero vamos. Ruinas de la cúpula. Esto no tiene buena pinta, pero bueno. Venga. We'd better hurry up and get out of here. And fast. How are you doing? Does coming to these places ever get to you? Don't worry about me. Of course I worry about you. ¿Cómo? How are you? I'm okay. Begin spreading the rumor that people will find safety on the coast. That should put an end to this flood of people. We can complete our work. You know the reality. This world will change, and we must choose who survives.